Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala qala laqad khalaqtu khalqan alsinatuhum ahla minal asali. Tetap senyamanane teko. Innallaha ta'ala sangkunna Gusti Allah ta'ala qala paneka adabu pasera Gusti Allah. Laqad khalaqtu khalqan yaktena ku atatiake kaula. Khalqan da makhluk bada jenis manusia alsinatuhum setining lesanna khalqan ahla minal asal panika lebih manis dari metu wa qulubuhum tining atena khalqan amaruh panika lebih baik minas sabri dari awir mimpawir Butrawali Butrawali mimpi lebih baik minas sobri dari mimpi. Beda orang mun budabu manis budabu pelak mun atena ngelek dalam. Jadi nika reng munafik. Sangkuna Gusti Allah ada tiaki manusia lesan lebih manis dari metu tapi atena lebih baik dari mimpi. Nika orang munafik, orang lok jujur, lain di bibir lain, lain di bibir lain di hati. Mage apa namanya gombal ya, gombal. Mencakin arayu orang bini rayuan maut. Ken beda terona tok pan marena PHP. Dadi nek areng munafik manis lesan tok atena beci goreng. Ken becek luaran. Fabi halaftu maka bi demi kaula halaftu asompa kaula la utihannahu yaktena masteaki ongku kaula da khalqan masteaki ongku kaula da khalqan fitnatan da cobaan tada'u sa'atiyaki panaba fitnatan al halima da orang sepenter orang sepenter, orang sandi akal minhum dari khalqan hayrona bingung sepenter berarti bingung beri cobaan fabi maka kalaban kaula yaghtaruna tertipu pasera kholkon. Sekocak orang tertipu nika aroma sabi pangeran nika sokanin. Aroma saya kasokanin pangeran. Pola nama kelo apa sa pakun soki. Kok makelo apa jang pipik pakun rambi. Iwan nika nyamana tertipu. Dan apa Quran ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim. Wahai manusia kakek tertipu ke pangeran. Artinya manusia nika aromasa pola na abang lo etegor bi pangeran. Pola na abang lo beri sosa. Pola na abang lo teman kepalangan. Aromasa beri bunga tok. Pas tertipu artinya lo rasa takut ke pangeran. Cak make lo abajang pada kuat meleh mobil paiwa. Bahkan balik terkadang arwah si ajang bajang ahadu halok tiksoki iku wa. Lah nika orang tertipu. Teti orang tertipu nika lo takok ke pangeran bahkan aroma saabeng ekeleburi pangeran. Teti mun kiaya pidato pengajuan tore tinggal lagi maksiat abeng bah aromasa. Engkau ada kau maksiat
pada yobu bi pangeran lo kalau apa aja lo teman kering gitu. Pada bunga pada tegak hajat ini kan zaman orang tertipu. Am alayya yajtariuna, am panapa alayya atas kaula yajtariuna bengal pasera holkon, bengal pasera holkon. Jadi pada makhluk manusia segolongan orang munafik becek luaran ke Islam, ngaku na Islam tapi atena pae. Kanjeng Nabi becek luaran tapi atena amuso. Nika munafik orang lambe. Jadi semakin bakun dari munafik kan. Satu sebuh petong atau sekarang pak. Inna Allah Ta'ala sabuna Allah Ta'ala qala panika adabu bazar Allah Ta'ala ana tini kaula khalaqtu panika atatiaki kaula al khairada kebagusan wasyarra ban kacubaan fatuba maka pecreh wataba maka tining sang ada pecreh tining sang ada pecreh liman panikakan di oreng qaddartu se masteaki kaula ala yadihi atas tanangaman al khairah dan kebagusan. Tadi manusia bi Gusti Allah lakar epa aberna bada se kencang kebagusan bada se kencang sebaliknya. Pecrem orang sei tetiaki orang tokang ngajaga kebagusan. Wawailun ban celaka liman kan di orang qaddartu semasteaki kaula ala yadihi atas tanang aman asyarrah de kacubaan. Celaka orang semasteaki kaula atas tanang aman de kacubaan. Bada orang se kencenga cek ngajak kacubaan. Demah hasim bentera atuna gentak kan. Asal ada bebeda. Ayo mabeda atuna gentak sebulan sekalian. Nah, ini mana orang saya tanang lah itu tiaki kecubaan. Asal ada orang atu gentak marga nasitung bedenang ke bisa atu happy. Asal ada lapangan kerapailu beda seberai agak baik lapangan pas detik. Tadi tokang ngajak ke kecubaan cepon ki guru lakar lai pabada bi pangeran bada saya pakencang kebagusan bada saya pakencang kecubaan bajra orang saya tadi tokang ngajak ke kebagusan celaka orang saya tadi tokang ngajak ke kecubaan. Ayo mabada atuna mano idi mana ya idi legenda kan dana idi legenda siapa tokang ngajak ke ada asal kan tak ada pas beda mabeda atuna lajengan beda. Nah tadi tukang ngajak dia mungkin senoro ki pendenan anggap dosa sekantana sekenian lemon saya tukang ngajak ke salapangan dosa orang salapangan pada terasa ke dosa orang salapangan mungkin peserta dosa tibi edeng lemon bener tu sana orang salapangan. Jadi mahasim kana. Moros. Oh, kola ke benyalo susuna. Damasul. Mare itu usul. Toko. Di launa melos saja. Takok beda anyar. Takok beda anyar cukup. Mungkin korang lagi madak ki menggeg je. Ada. Ki beda. Mon melo mon cukup dolar. Toba ada di Abbasin dot. Saibu petong seket lema. Innallaha ta'ala qabada arwahakum
Innallaha sakuna Gusti Allah taala qabadha panikamun put pasera Allah arwahakum da'aruna sampean saja hina sya'a nalikana kasokan pasera Allah waraddaha ban mabalih pasera Allah da'ruh alaikum atas sampean saja hina sya'a nalikana kasokan pasera Allah. Nika narang kita tedung nika arrona icabut pancegah arrona beli kalan tuana asaren ke sabacana bismikallahumma ahya wa amut. Dadi maknana kalaban asmana ajunan ya Allah kula odi kula mate. Dadi aslinya tedung nika mate ken mate sekenean. Nyabel cabut ken pancegah beli. Sampun Gusti Allah nyabut roh nalikana kesokan ben mabeli nalikana kesokan. Dadi nika maksudnya tedung kalan orang asaren sunnatake maca tua bismikallahumma ahya wa amut. Jak maturana kalaban asmana ajunan ya Allah kula bisa odi kula bisa mate. Pancegana tedung sunnatake maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jak maturana alhamdulillah paudi oleh. Tadi tedung nika mate sekece pancegah odi oleh. Tadi budian bedongku tedung selo kecegah. Tadi nika nerangakin asaren. Ya Bilalu Bilal. Bum jaga sampean fa'adzin maka ngumumaki abri pengumuman kisan asiaran ngumumakin sampean annasa dak manusah bis sholati kalaban salat. Nika Kanjeng Nabi teman kasiangan tepang mius dalam peperangan asaren tebeh sobuna kasiangan. Dadi toman Kanjeng Nabi sarombongan sahabat mius tepang perang asaren tebeh sobuna kasiangan jegenare. Jadi pas ada bu Kanjeng Nabi saukuna tedung nika setengah mate cabutnya benah pembeli pancegah. Berarti udzur nika disebutake dalam kitab mulai dari fikih kisah udzur nika tedung termasuk udzur. Artinya lo dosa ken pancegah tuli kodoen pancegah kodoen. Jadi sabuna menabi asaren jaga kol betok, engki kau doa kol betok. Enggak semakin bulan pasah, tangis yang malam. Pas ki asaur, pas cek ngantok ke pak asaren, lampes ke kol sanga. Tadi sobuna kol sanga, lampes sobuna ke kol belu, engki asobu kol belu. Katina apa hukuma? Mun lakar ken tasaren nungku, lo jaga ungku, maka hukuma lo dosa bolana termasuk udzur. Ken nudur tedung nika lo mutlak mun tedung marganain mainan tetap dosa. Misalkan lastari tarawih ngelele pas amain bulu tangkis, lastari tarawih kena main bulu tangkis atau main selain atau PHP-an pas asaur lastari asaur cek ngantuk ke pas asaren lampes lenika tedunga lo udur polana ngantuk ke sebab bagi in mainan. Tadi saya kocak asaren teti udur mun ngantuk ke beni in mainan enggak orang sepo alakoh enggak orang tani alakoh. Tadi istirahat sing malam payauku asaren mulai pol 10 sebuna lampes lakarken polana kalasuan saya alakoh maka neka udur. Mungkin setangi malam marganain mainan lo anyamah udur tetap dosa. Hamim kha dal non Nabi Qatadah sok. Innallaha ta'ala sabuna Gusti Allah ta'ala qad harrama panika ongku ngaramaki pasera Allah ngaramaki ala nari atas neraka man qala ada orang sadabu pasera man la ilaha illallah. Pasera orang adabu la ilaha illallah ya haramaki masuk neraka. Senyatana benih haramaki masuk haramaki langgeng cepon seben
manusia bernatelo beda selakar cap swarga, KTP swarga, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, saya langsung ke swarga. Beda secap neraka, yaitu orang kafir. Beda orang Islam kencang laku bagus, tapi laku coba pada laku nih, maka nikah kan neraka geluh. Nah, tadi pasir orang maca la ilaha illallah haram lagi masuk neraka, maksudnya masuk ke neraka ken lo neraka to di budina keluar mungkin korki anyama orang Islam. Tadi pasir orang maca la ilaha illallah haram masuk neraka, maksudnya mungkin ki agak dua dosa selain dia tetap masuk neraka, maksudnya haram gila lo kira langgeng di dalam neraka lo pada reng kafir. Yabtaghi bidzalika, yabtaghi nyupre paseramang bidzalika kalaban ka desa la ilaha illallah wajhallahi da'adzata Allah. Qaf an Utban bin Malik Sah. Ada pertanyaan? Mohon ada pertanyaan laguna ngantok. Le tema gulsum lu. Kila aja mari jawab. EBA. Rob moro. Pada remeh. Laki 2 kilo bereng sekilo je masuk. Ken parlo ngoret. Mon eborob laule ni kata masuk ribe polana tem pengalo pada ni ken kole ni kan. Wallahu a'lam kula lawan ni kasina. Intina mon moro beras pada beras kotu pada laas bereng laas kotu pada. Mon laas bereng beras pada 10 kilo ken beda goleng. Tadi mon cak bitung beras 5 kilo. Tadi gampang jual saus kau orang. Jual. Yang kau andi laas 10 kilo. Isitung parlo kan sing ore de parlo laas lo di laas nih. Se parlo laas lo andi laas. Le andi beras. Le beras ini jual ka orang gile ka kancana. Yang kau andi beras jual. Apa nih jual? Karena dia PC. Yang kau melihat laas senika. Lah kalau ibadah cara senika bi Kanjeng Nabi nalekana beda orang morop korma bagus bereng korma coba. Korma bagus bereng korma coba ibarat lo bisa, polana lo pada, lo setel. Dadi mun tero morop korma bagus bereng korma coba, jual bae pas kebeli. Pas senika. Jual pas kebeli. Mun beras pada beras oleh korma ada. Ngecam beras langsung. Asawara lo di beras kilo nyelip. Awetang beras kareng jelewu. Awetang benih morob. Mun morob je bareng bediyadeng langsung pada langsung termasuk morob. Engko ken lo andi saya ka sawara gede gile lo nyelip dadi awetang beras 2 kilo. 2 kilo. Paleku kula nyelip andi yang kok majar 2 kilo bari oleh termasuk. Kor pada 2 kilo cek lebih 2 kilo setengah. 2 kilo pada 2 kilo. Oleh. Oke oleh termasuk. Wallahu a'lam. Autang nih termasuk benih morob. Ya. Sebu betong atau seketetok ini kan darah kaki sholat witir.
Polana salat witir nika lakone ben malam bene karo len pasar. Dadi lastare telasen sampean lastare salat isya bisa salat witir. Beni karo bisa bahkan dia salat witir bagus. Ngalak teluk bagus, ngalak situng padet. Dadi salat isya mare salat isya mun bisa salat sunat ba'diyah isya pas salat witir teluk mun lok kuat teluk situng. Korla salat witir, dadi malelo dadi witir salat tahunan. Pas setahun sekalian witir. Jadi beda kanca, salat witir lo karo len pas lekmu, eko wae gula. Jadi salat witir nyangku karo khusus bulan puasa. Jadi selain bulan puasa sampean lastari salat isya, lastari wiridan dua, pas jaga boleh salat sunat 2 rakaat, pa tambahi boleh witir 1. Pertanyaannya bulan bu, pertanyaan sampean mari jawab 3 kali nih. Oke. Indah, kalau na badenan si ahli jaga dia, si ahli jaga badenan. Ingat sama ken nih kan, gelek kan lastari salat isya, lastari tarawih, lastari witir, legena. Palekian asaren, pamarena sahur, tahajud. Iki langsung tahajud kan sedikit jaman sampean. Jadi jebolan salat isya lastareng, tarawih lastareng, witir lastareng, pas asaren lekian pajak ke mari sahur, tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Iki langsung tahajud 2 rakaat, langsung tahajud 4 rakaat. Senikar ikan se gampang. Menurut ebu prakteknya. Buru lastari salat isya, tarawih, witir. Palegian sing tahajud naki salat gelu situng, nyampoen gelek sesitung. Gelek kan terakhir situng. Dadi legian sing tahajud ngawalin situng, yang kep nyampoen kase gelek. Pas salat tahajud boleh 2, 4, leberapa. Padi budina situng boleh. Nika badenan sekenceng. Seki sanika nika. Tagi badenan. Enten mun segampang lagi ngelangak gelek nika, ngak gula ben sampean lastari salat isya, lastari tarawih, lastari witir. Pas asaren lagi ana tahajud, engki langsung tahajud 2 rakaat, lepas 2, engki lastari. Nika saya gampang. Ben mazhab Imam Syafi'i. Mun saya manabi ngaki buru seki berdebat ambanan ni kang. Mazhab Imam Hambali melok kelero kalau pai gula wallahu alam lastari saben. Dadi reng gelek lastari isya witir pa la sampurna bareng witir gelek. Palagian ki tahajud cara nomor 2 seebu buru. Ya wali kalaban situng niat ada agenain saya gelek. Tadi gelek situng pas mangken ya walin situng. Nah, tadi 2 berarti. Pas terus aki lagi takbir boleh 2 aki, takbir boleh 2 aki. Di budina situng boleh. Bolana dhabuna Kanjeng Nabi sampeyan mun salat malam sedibudi witir. Dadi margane dhabuan nikah mun salat malam witir bidi dibudi kalan cepon ki buru gelek kan mari witir lagi ana tahajud maka apa hakrena sesitung gelek ki tambahin boleh situng pegena gelu budur kan gelek sela becek itu parosa gelek situng la witir pagi tambah situng pak tahajud pak lagi witir boleh nika bisa cuman gampangan ngak gelek ki sana si aden nah iki sadar gelek kan la sampurna salat isya, salat tarawih, salat witir, mana bila ki asaren, pas asahur, pagi kencang tahajud, iki lamun 2 rakaat, mun 4 rakaat, lo nak witir boleh.
Pola na beda hadis la witrone fi lailatin. Semalam lo oleh witir 2 kali. Jadi hadis ini seakan-akan bertentangan. Yang itu kan lo oleh witir 2 kali. Dan situ kan witir suruh sebab dibudi. Engki witir terakhir saya ada kroning sesalaman langsung witir boleh. Masih witir pengen tahajud. Bilang dek remaja. Witir saya dibudi situ mulai kalah. Kalau ngap langsung lagi tahajud hai tambah. Kita tambah apa? Budi budi witir pengen tahajud. Kalau witir. Oh kele salat isya pas tarawih langsung keluar kade lo awitir. Palagi ada tahajud pak awitir lagi an sekali. Ki afdolan awitir kele polana berjemaah. Melok kelero begitu. Mun witir selain bulan puasa lo berjemaah, khusus witir bulan puasa berjemaah. Khusus witir bulan puasa berjemaah. Jadi kulaku sing lalober dari telasan, ki pakun salat witir, salat isya pas salat sunat pas salat witir. Jadi pertanyaan badenan ngaki buru jawab ngak ngingain dek bareng saya kelopain. Engki motor sekelangkong. Cek lagi kelopain. Intinya mun ada ni kemana macam madzhab Syafi'i. Segempangan nih. Segempangan ki buru nih. Debir sare. Bir. Tempo akhirnya ke debir. Jadi mun lastare sampurna gele salat isya, salat tarawih, salat witir, pada lagi tahajud iki langsung tahajud, la usah witir boleh. Polana witir la usah ulang 2 kali. Mun seumpama gele lo witir, gele keluar kade kayak tabu kan tanang. Mari tarawih waktu li ke sungai keluar kade, lo witir lah kira. Lagi ada tahajud witir sampai sebudian. Mun benilan pas lo sunat. Lo sunat berjemaah witir. Sunat dan ketibi. Lakar salat sunat ketibi witir mumbani bulan puasa. Ken mun sakerana keluargana sampian lo awitir kecuali pimpin maka bagus oleh ganjaran dari mimpin. Nah, pada neduk ponduk sidogiri kan tanah. Kan tengah malam petangi pajaga nyamana gerak batin. Jadi tahajud aslinya kan lo berjemaah, tapi jaga ya male kompak monitor TV edeng bila, jadi pimpin. Sholat duha lo sunat berjemaah, tapi pada pondok atau sekolahan santri diwajibkan sholat duha berjemaah. Itu niatnya ken male kompak. Tadi asa sholat desa. Aslinya sholat duha lo sunat berjemaah, witir lo sunat berjemaah selain lain pasah. Ken nyampur mun apa berjemaah? Engki lo penapa? Ken lo oleh ganjaran berjemaah petolekor atau besegami itu oleh ganjaran margana cek ngajak kebagusan. Margana cek ngajak kebagusan. Jadi bisa jadi reng sepo binina selok sholat witir, putrana selok sholat witir, pimpin sholat isya berjemaah, sholat witir berjemaah oleh rekan oleh niatnya jangan buruk kan malah biasa. Wallahu a'lam. Innallaha ta'ala qad amaddakum bi sholatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Innallaha ta'ala subhanallah ta'ala qad amaddakum panika ungkungku nambah pasira Allah dak sampean saja. Mun sampean tambahin nikmat kan bunga, andik pese ibri seket pai tambahin 10. Lemele telur sekilo pagi lebih. Ada cungpungan. Orang muni lebih pai tambahin ada cungpungan. Mele jam 10 pai lebih situng, ya ibrin 11, ada cungpungan. Dadi manusia paringe kewajiban salat 5 waktu, pabi pangeran tambahin situng. Sholat witir bajana bunga narema polana lebih tambah pada negeri buru lemalai tambah ada cumpungan. Jadi sholat 5 waktu tambah bi pangeran situng
bi sholatin kalaban salat hiya setining salat khairun panika lebih bagus lakum kandi sampean saja min humrin na'am dari hewan buah-buahan seramira buluna. Hewan buah-buahan seramira buluna sape. Mi nyebut sape Kanjeng Nabi, onta. Mi nyebut onta. Bolana artana orang lambek burlebura onta. Ingat ikin to lambek burlebura kerbui. Mari kerbui burlebura sape. Tetapi Kanjeng Nabi debuaki kakek make andi sape sapolo, monlo salat witir ada gunaan nabudiin. Maksudnya senikir iki. Make andi sape sekandeng, make andi onta atau sen, monlo salat witir ada gunaan. Jadi salat witir situ lebih bagus tenimbang andi buah-buahan sape sekandeng. Artinya mun ega baya sango mateng mungkin sapena lo aguna, mun salat aguna. Maksudnya sedekah. Salat setining salat panika lebih bagus kan dia zaman saja min humrin na'am dari hewan buah-buahan seramera buluna. Mun pese pada sate paling ngetre, paling mabunga aja seramera. Jadi salat witir sampean kudu andi. Salat witir lebih bagus dari campur pese seramera. Mangke andi pese seramera ben malam muka barung bibi kabi seket. Mun abi seket berapa pese seramera? Atekeman gak ri? Langsung gak wadari ada tebe. Kan sani karikan orang nih Kak. Muka barung kan kabit asar. Salat maghrib mun sempat. Mun sepela kira salat maghrib nyempat lagi. Engki mun bisa fardhu ben sunnat deh. Pas esang lagi ana salat sing lade tengah dari baru ngasolat kamarah, romanah, kontranah. Lanesso kisar kan lanesso. Dadi muka barung sampai kol 11 malam. Kol 11 malam kolot pleman ke kontraan areng kesian mare mitong pese. Pak Abajeng Isa. Le Abajeng Isa cek ngantuk ke lo sampai ke salat witir. Salat Isa ngetok gila cek bagus ya. Mun bisa ke sampai salat witir. Salat witir ini kan lebih bagus dari gila pese ramera saya tekem bu tekem. Mun untuk akhirat deh. Ya menuntut tunyana witir lo ning kebeli mobil dur. Lekar la seramera aja sih kebeli mobil. Menuntut tunyana lekar seramera. Menuntut akhirat deh witir aja kelompain. Ja'alaha atatiaki de witir Allahu pasira Allah lakum kandi sampean saja fima dalam barang baina sholatil isya antarana salat isya ila ayatul al-fajr sampai sobaja omber panapa pacer salat fardhu tambahin salat sunnah pada nareng muka berung seoleh pese nase ben cukong tapi oleh na minuman kebaiba tambah pada banyak hamim dal ta ha qaf ta kaf an kharija bin udafaddon. Dan apa Bang Sudi? Cukup apa kurang? Lebih senapa? Oke, udah lebih nah. Hamim dal ta ha qaf ta kaf an kharija bin udafaddon. Mana bi beda anyar di launa pareng kioning. Innallaha ta'ala qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Innallaha ta'ala sungguhna Allah ta'ala qad a'ta panika engko paring pasira Allah. Kulladzi haqqin dak saben-saben orang sandi hak haqqahu dak hakka kullah. Gusti Allah apareng dak saben-saben orang sandi hak dak hakka. Artinya nikah bab faraid kisah, bab warisan, bab sangkolan, ampon melo bagian tibi eben. Sangkolan melo bagian tibi eben. Fala wasiyata maka tada wasiat liwarisin kandi ahli waris.
tada wasiat kandi ahli waris. Ahli waris nikah mun sem mate lake bini. Mun sem mate bini berarti lake. Anak bini, kompoi bini, tretan bini. Terus embu, bapak, mbak, waladul ni kan berarti tretan kabelun. Engko lo kula lo ning faraid. Auladul anak embu. Lo ning lah. Intina orang semelo faraid, semelo bagian pasti lo oleh nerima wasiat. Fala wasiyata maka tada wasiat diwarisin kandi ahli waris. Aslina berperintah sini kedimin nika dari pangeran. Sampean nika sampean setuju. Nika panla songkana misalkan Pak Akrena tang tunya kare sarwa Pak ada bu. Dari tunya seekrena nika sepertelok wasiat lagi pakon tuum kaure. Ingat hadis sebari nyari selamat, nyari tambana amal. Cuman hadis beri malam. Jadi mun ki odi nganika kan eman, sape eman, pese eman, talon eman. Jadi pan la abe la sepo la sake pasagrena tanah ruang, pese ruang, buah-buahan ruang. Nika total lah sanapa? La kebaikan tanah 100 juta. Le dari pesena sampean 100 juta nika wasiat lagi pakon tuum ka orang 30 juta nah. Nyare selamat tambana amal. Mungkin odi lo to mana sedekah sampai 30 juta. Ah teti reng laparak saya teh cepon ki puru. Engko reng laparak mati ya maka awasiat pese 100 juta 30 nah pakon tuum ka orang. Melo kula seumpama badareng kiman saya teh ya 30 juta ya bagi ka pinter 5 juta begitu. Bagi ka Ustaz Durrahman 5 juta kan dana. Bagi ka Ustaz Denan 5 juta. Le pokok orang ini kan saniket himin. Semakin berbeda. Dadi PCC itu ni ka banglonan apa? Cepon beri sedekah nambayan amal. Le orang semelo tu uman wasiat nikah kotuh beni ahli warisah tibi. Mula karena ahli warisah tibi lo oleh nerima pesan ngak iburu. Anu pese atau besape atau betana bagi katang emak le nikah lo bisa begitu. Pola emak lakar melo bagian sangkolan. Pak bedar yang laki para saya itu apa pesan tang tanah selok songai bagi tang bini le nikah lo bisa. Pola bini na lakar melo sangkolan. Tetapi buru saya pakon tuum kisah khusus tuum ka orang lain. Peorli ahli waris mahjub nerima wasiat deh. La sari febir menoleh mara ke bele. Soalnya seni kang bedem area contoh ri hadori bapak hadori pas embana pada ahli waris hadori bapak embana sesete contohnya hadori kan tanah. Maka ketika hadori sete ahli warisnya adalah bapak embana itu mahjub lo melo pola na beda bapak anu embu are tak tahu lain hukum menemak. Jadi hadori embuung pamba bini. Hadori embuung pamba bini. Mun pada odi embana itu lo melo. Mahjub bareng embuung. Ingat buru candebir
potrah kompoi. Mun pada badang kompoi itu lok meloh cukup kan potrah. Nah, tadi pertanyaan itu ber lah mun campuru amba bareng kompoi itu kan campuru lok meloh margana amba lok meloh margana bedembu, kompoi lok meloh margana beda anak. Beoliyah nerima pesanan wasiat cangkele. Sare ber mun oleh marah lekas. Nih cerengan nih ke saya bahas pakuan sare kilo bangki badenan. Kula ring lo ning Proyek. Intina intina nggak nikah orang nikah dimin awasiat. Yang apa beda wasiat dong dua korban ya apa beda. Jadi mun sampean di tanah banyak kan pah wasiat sing berat itu. Tang talon situng saya sama bareng sekolahan jo lebegi ke sekolahan sekali deh kan tanah telman ya saya. Jadi tang tanah saya sama ke sekolahan jo lebegi ke sekolahan sekali. Asa kan betese lo lebih dari sepertelo dari biaya tongadunya kan lo lebih dari sepertelo. Mun 10 juta berarti ning 3 juta orang. Mun 100 juta berarti 30 juta. Amun elman lebar tanah banyak solan nalan pak setting sekolahan aja lebih ke sekolahan sekali. Nah, ini kan yang mana wasiat. Wasiat untuk orang lain, untuk sekolahan, untuk masjid, untuk kiai, untuk fakir miskin pada sedajana. Selosa wasiat ke ahli waris tibi. Bolan ahli waris tibi ampun meloh sangkolan. Mun sama beda orang wasiat kali waris tibi ki bisa sah mun ahli waris lain setuju. Ahli waris lain setuju maka makai wasiatin lo kenapa? An Anas hak. Lah mun kinto cepon gila orang adik sangkolan tunyang untuk wasiat lo wasiat tapi karbe di tahlil di pak bolwan sampai 1 sen. Karbe ni kepada itu ka orang deureun itu selabat itu Mon untuk cepon gila wasiat 5 juta 10 juta sobung ken namung tunyana badi rebe lebet tahlilen. Katina apa? Aslina kan sangkolan kana botona. Mun nak botona lapada bukan lapada belik bisa arampukan kebabiayana tahlil. Se hukum teti masalah mun beda se jatim karo nigar. Mun beda se jatim. Mun beda se jatim cek sampai sangkola se jatim badi rebe. Kalan orang beda muntar tahlil ampo lo ada takok dosa. Kisamun se matek andi anak jatim. Takok ajam saya beli bagina jatim mah. Anu kapatian sampai naik jual kebae biayana tahlil. Lah nika tengah tes ada repolana sangkola bagina nak jatim. Takok bagina jatim magi guru se bedi tahlil. Kalan orang lo ada mungkin saya tinggal tunya reng sepo saya biayain tahlil potrana kompoya potrana la soki sedejeng kompoya la jeraja bahkan nambana saya tinggal tunya lo di panampang tahlil kan modalen na anang le nika polana nyamana rebe na anang untuk embung segala lo le mun se andi anak jatim ben saya modal sangkol lah untuk jatim mah nika lagar na kutu tengah teh anak-anak sin ha inna Allah ta'ala sangkuna Gusti Allah ta'ala qad awqa'a panikong kungkuni beaki basira Allah ajrohu dek kencere nyaman orang nikah Abdullah bin Sabit ajrohu dek kencere Abdullah bin Sabit ala qadri niyatihi atas kadar niyata Abdullah bin Sabit sangkuna Gusti Allah Ta'ala panikane bagi kencere Abdullah bin Sabit ala qadri niyatihi atas kadar niyata Abdullah bin Sabit sampeyan
biasana muntar ke masjid sepren kancana. Malam mangken langambe yembong ternyata kancana lo entar. Sampean burung sentara margana lo nemu guncingan. Kadung karyanian sentara ke masjid nikah tetap oleh ganjaran ala qadri niyatihi, atas kadar niat. Maka kecobaan pada cang beri malam mana pak kisah niat entara ka orkes sampang ternyata pan mangkada itina akibi kancana ota beda pak galis motora ledu lo depak ka orkes sampang tetap oleh dosa polana qadri niyatihi. Beda orang berai entar ke atuna ajem la niat seentara biasanya ya terkompoy pantepak ni ke kompoy sari lo etembo kir dibudina burung semang kadetar ka atuna ajem mila pegel polana kompoy lo etembo la ni ka make lo mangkat oleh dosa polana niat de mangkat. Jadi niat cepon saban kisah mun lakar eyong kuwaki eko kuwaki maka nikah catet niat bagus atau berniat coba. Malik A'mim dal nun kaf an Jabir bin Atik sok. Innallaha sabuna Gusti Allah taala qad ajara panika ongko nyelametaki pasera Allah ummati da umat kaula antajtami'ah dari sopaja sepakat pasera ummati sepakat atau kumpul pasera ummati ala dolalatin atas perkara sesat saguna Gusti Allah nyelametaki ulama dari sepakat atas perkara sesat. Artinya namun ulama lah sepakat nika mesti bener. Cek sampai Abu Dhabu ulama berdose coba, ulama berdose bagus. Saya maksud ulama ang kitab, ulama ang para imam, artinya para imam sela mujtahid, mun lakar lah hukum nikah ijma, maka nikah lah yang mesti bener. Lo kira mungkin etorot ijma ala dolalatin atas perkara sesat atau salah. Menuntut orang mate ijma nikah banyak. Doa amanfaat karing mate ijma. Sedekah amanfaat karing mate ijma. Istighfar amanfaat karing mate ijma. Haji umroh amartya budak nikah ijma sepakat depak karing mate. Mun masalah bacanin Quran lo ijma ken benyaan si ada buakin depak. Mun istighfar, doa, sedekah, haji, umroh, amartya budak, ulama ijma sepakat depak ka ring mate. Mun bacanin Quran hataman lo ijma tapi benyaan si ada bu depak. Ibnu Abi Asim an Anas betul samuji bed pola se rammi je samuji ben ni pelas ko ngaji korang sejam janji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi innallaha ta'ala katabal ihsana ala kulli syai'in. Innallaha ta'ala sangkuna Allah ta'ala kataba panika awajibaki pasera Allah al ihsana de mabagus ala kulli syai'in atas saben-saben situ ala ko panapa asaus pemandet sanikaringan wajibaki bi Gusti Allah atas sadajana apa asaus pakon pa bagus. Contohnya salah satunya nyambeli. Jadi nikah bahas nyambeli termasuk bagus di dalam nyambeli toding patajem. Mun nyambeli korbi cek pagaton ke budung, mun nyambeli budu cek pagaton ke korbi. Boleh mun nyambeli banyak cek pak antri esetik pangeram mereka. Jadi mun nyambeli banyak juga ajam toro ikan deng pekeluargan situ.
Jadi hanya beli banyak pak, teguk tapi di ibu beli kan itu. Pak sana. Tiapon saben bidana manusia bareng hewan, mon manusia oning, kula ben sampean oning cek bakal mati ya budian kan lo sosa margana andi ngenangan. Ki terorong bini apole bakal lah deh macam-macam dadi lo sosa mati ya. Mon hewan lakar lo oning cek bakal mati ya hewan nika cepon lo oning. Lo andi pangoningan cek hewan nika bakal mati ya. Dadi nalekana beda saya beli cek pagaton male lo susah. Jambi lagu nangis nih. Sampai nangis. Cang orang mun daging apa kun ngeter juga kan tetap anyam beli beda sini ser. Bang kun ya. Kan daging beda sini kun ngeter sampai ekoledin. Ayo kok cang kan beda sini lauk tega tetap anyam beli. Dan apa? Iya kak. Si ngeter juga kan beda sini ser tetap anyam beli. Ya, ongkun nak kena apa sih ngeter aja. Sampai ekoledin apa kun agak lejer. Beda sini sering. Inca kene saati ya bikin kene sering. Sampun Gusti Allah taala awajibakin ala bagus ala kulli syai'in atas saben-saben situng-situng. Kalan mon bedaring mate cek cang lambek ruang. Nah kana lambek mate cek ken cek seksa. Dadi mon cek mon bisa langsung pentong sekali mate cek seksa. Nah kana lambek kan pas kebul. Pasangin kebul, teke dia pasangin kebul, somet. Nanya mana lo ihsan. Tadi mun mate na teke langsung pentong sekali mate. Mate cek langsung pentong sekali mate. Beni lambe osom nak anak ngaji langgeran deh. Pan oleh teke oleh cek pakai ni pasangin kebul, somet. Lo anu dengan lo ihsan. Jadi makai lagi mate nak ular kan dana mun bisa langsung mate. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum maka nalikana mate sampean saja fa ahsinu maka mate maka bagus. Bagus sampean saja al kitlata qafa kasra jabir. Kasra fa ahsinul kitlata maka bagusnya sama saja al kitlata carana mate. Mun sampean mate maka bagus carana je seksa. Cepon gila mate napa? Cek teke. Termasuk mate bilis lo oleh oper. Kecuali mungkin lah celok bisa dulu ya. Pola wallahu alam. Menobarnya lah kan lo bisa oper aja lo oleh. Pola nanya kisah keleban apoi, namung pangeran si berhak dia. Jadi menyiksa keleban apoi, namung pangeran si berhak. Jadi lo oleh ngubuk lo oleh. Apaan sih obung? Yang manyang ya obung. Lo oleh ngubung keleban apoi lo oleh. Pola na apoi khusus kaduna pangeran. Nalekana sampean mate maka bagus carana mate. Wa idza dzabhtum nika termasuk mate orang yang dalam kisos nika kudu bagus. Orang sing kisos sing ngae Mekah ki saya mate bagus. Tajem malelok sakit. Wa idza dzabhtum nalekana nyambeli sama saja fa ahsinu maka bagus saja adzibhata de carana nyambeli. Mun nyambeli bagus carana. Mun toding tajem kurwes sekalian. Pakaian kesel kata gue kesel sakit abid. Nyambeli aja kesel takar kanan kacer kesel. Iya entep ya. Melok mantau mana kataku. Tadi jak kesel langsung teket sekali jalan. Mulai pengalaman kan tekat sekali jalan. Makai sapi atau membi video cara nyambeli kisah tekat sekali jalan. Lalu kita beli boleh terus itu kotor melarang apa modelnya aja melake dia intinya korla anu dia
Mone pakotong dari mone pakotong leer tembang lo asa tak kalau kotong kerungan pah pakotong sekali pecal tong makro margana nikah margana lo bagus cara nah makro asa halal tapi makro ya tembang lo kotong tembang haram awan pecal tong mun nyambeli maka bagus cara nah wal yuhidda ban mata jemah adukum pasira salah setengah sama saja syafratahu toding patajem mun bener yang nyambeli ternyata pas tepak ketompol nika oleh gente todi kor kas lekas jadi nyambeli sampai kan tanah pas ternyata lo tajem lo des jangka jadi sambil torot sambil gesel agatoh lagi todi jadi pak gente oleh mon kas lekas otabe ngalto kan ada tepange beli pae kacar ngalto tuli beli boleh ini video kan banyak beda si mateng orang tepannya beli pas mateng orang kan mate tepannya beli mate rebu saya beli gente tuli kor tuli fauron kor tulien todi geger todi tompol lanjut genteng tulien Mental beli boleh bisa. Kortulian. Me bisa mental. Oh aku lupuk. Pak orang di aper kleper yo dinang. Oke, kortulian. Wal yuri dzabihatahu ban menyamanah pasera orang dzabihatahu da hewan seebeli. Hewan saya beli panyaman anuna pan marina beli jo sokona tuli ocol marina beli talena sokona tuli ocol male ale aklubuk male relax yang orang roh male santai marina beli tuli ocol mun beda orang nyambeli dan apa saben mari nyambeli mari kotong ken sinal kunram sinal beda orang nyambeli mari kotong ken lo dikmateng pas orang tonggang ya guys ya beda nama orang tonggang mun sambelina la sampurnang kisah lo panapa pakun halal kan nikah mari beli lamare kotong korla sambelin lamare kotong lesa pas kerak soban nika pakun sa ini kesekar bagi kerak soban kita supaya cepat mati kita pekan saya nyambeli kotu la sampurna mungkin apa bereng haram losa polana beda kememperan matena margana saya kerak orang saya bebe kerunga sambil beda saya ngerak leer sambil beda saya ngerak orang sokoh nika lo oleh haram tetina mungkin saya beli leer la sampurna la maring la kotong ken gerak-ger male tuli kasmate gere juga akan dana lo tikmate pae gerak sokon nika pakun halal ken dosa polana lo termasuk wal yuri ini kan lo etoron lo penyaman termasuk nyiksa iki pola lalok panapa pada neki buru nikah cek la kotong lesa pola selekasan sokona nih ke saya beli boleh cuman ibu tapi mun lakar lamare beli lamare kotong tapi lo mateng pae kerak sokona nih kan lakar lekas mate ongku ya kak ya adanya lo pas lekas mate ongku ya kan lamari beli tur. Mau aja biar banyak cetabur. Dan no? Habis semati aja. Mungkin siapa? Oh. Lah malay yakin leku beda sedekah sampai pipa beli. Kebanyakan taman.
Ya kan haram guru ke anu lamare kotong leer sah halal tapi mun ki beda saya ketong pole margana ki buru ni ka nyiksa maka dosa margana nyiksa. Ha mim arba'ah an Syaddad bin Ausin sok. Mun masalah maca bismillah na lastari sabkan kisah mazhab Imam Syafi'i maca bismillah hukuma sunnat yang beli dadi mun lo maca pakun asa pakun halal. Innallaha ta'ala sungguh Allah ta'ala katabah panika masteaki basira Allah ta'ala ala ibni Adam atas ibnu Adam manusia hadzahu dak bagi da ibnu Adam minaz zina dari zina naudzubillah artena satejen orang mesti andi dosana reng bini mesti andi dosana reng laki satenan-tenang niku video niku gambar satenan-tenang saungkuna sadayana manusia utawa ibnu Adam panika mesti melo bagian minaz zina dari zina kalane dibagi gelanon zinana tengal zinana elong gisul mun orang bini lebat sergu zinana elong. Jadi mesti andi bagian dari zina. Maksudnya kok cak zina ya benih zina si ongkuan. Artinya campur nyium atau beajeling anika nyamain zina secara majes. Adrokang mangki pasar ibnu Adam dzalika daga disahadzahu la mahalata tak kenging punten. Artinya la mesti la mahalata kalaban mesti la mahalata kalaban mesti fazinal aini maka tining zinana paningal an-nadharu panika ningale napa boleh semangken ewe aneka ekeremi orang geber HP asal ada bisa beda TV orang sejentak rokarwan ede porra sambia masa asuting bekombe asuting mandi asuting orang semangkenan asuting saja bini ane karekan makanya asal orang lo teman ninggalin bisa ninggalin nika lebegina cang orang kiburu mesti melo bagian dari zina sanajan ken zina napa ningal searopaki nador ningale wa zinal lisani ben tining zina na lesan al mantiku panika abu debu reng laki nilpun reng bini nyamana azina budebu lebat tilpun pakai video calling gambar tampil azina duga le paningal ki bisa niku video lesan ki bisa abu debu wan nafsu tining nafso aduh nafsona la bukal buan dia bukal buan aduh mula anak muda tebang nelpon dia merengis. Jadi mon bisa hapus dia gambar seekere moreng tulis hapus. Status WA cerita di Facebook pas kereman ya grup. Itu saya merusakan orang. Wan nafsu tini nafsu tamanna panika ngarep wa tashtahi ban syahwat panapa nafsu mi peninggal sebut dade polana lah kala dari peninggal ni kadade nah jadi contohnya anak muda muka HP nemu reng bini Facebook dari foto na sare etemu video na pak yembok epentano merang pas telepon asal lah dari peninggal buru ke telepon pa buru ke nafso sajentero kotu tak ikon ler sajentero nafso wal fardu yusaddiqu bantining farjik dibudina arya se zinaungku naudzubillah cepon saben beda orang cek tako tetiap dua tok ya Allah materi jawakin dari zina
nak foto keluarga mater sedaja cuaki dari zina. Di budina pas amempe azina. Seng tanya dek guruna, de buno guruna aslina kakeria takdira ki azina. Ken bi Gusti Allah paringin selamat patomipe dalam mimpi. Tadi mater selamat dan sedaja keluarga benak foto. Amin Allahumma amin. Saya nak berbeni saya ngaki matoro aku lah seumpama bedana anak santre keluar pas temuan orang bini lepas sampah lagi. Enggak ingin to nika santre kelerona senika. Pondok nika santre bini reng sepo namun ngirim lebet jeren. Teti campur gula. Si kemana kanak saya becek, kemana kanak saya nakal. Soalnya makai saya becek reng sepo ngirim lebet ceret. Teti mungkul lebet lo gor tegoran. Muncak sakingnya ring sepona sing ngirim lebet ada. Pas hitung tempo nemu selebet ceret. Kan ditemu nak kanare polaken lega bayi lo beres. Mi bisa keluar ke ceret. Tapi ring sepona ternyata ngirim lebet ceret. Ternyata lebet ceret. Ring sepona lebet ceret. Sehingga mupa beda semeleng. Kone lebet ceret. Kula lo ning la nyangku tretan apa nyangku ring sepona. Tadi untuk kebudina ring sepo saya gaduan putra bini patoro jompo mun ngirim lebet ada. Lebet ceret di launa. Tadi kula campur. Atanya otabe anu tako lakar-laken ring sepona uko. Jadi lalu andi pikiran nyelidiki atau pikiran curiga. Ternyata beda misalkan nak kanak segonein kancana, nak kanak segonein begal lebet ceret. Kuliti bilo oning itu serana. Lo andi pikiran coba lo andi pikiran curiga pola nalakarla biasa maka ring sepona ngirim lebet ceret. Tadi saya agak duan tretan atau bepotra mun ngirema kawanduk lebet ada. Cang siapa gila todus? Siapa enggak todus gila? Todus iku. Berarti kau tu kerenain lakar tempat pengiriman deh kan. Tempat dereng sepo ngirim potra. Apa lebet ceret di laut. Begini kah? Pola anak kanak semakin neku HP. Mi bagi neku HP, make elang-lang tetap saya nyerap. Periksa benar lesong. Lo ko jepo, lo ko besar. Senyata nak panjenengan segudan potra mun muntuk cek bagi neku HP. Mungkin make minggu lo bagi. Kena kanak neku badan. Jadi paling anta kok ngane kaca kok puru ning andi kancah. Ring bini semangkenan pola nama tau foto tok. Foto pai di Facebook. Temu ring lake pas kerenain. Dadi naudzubillah wal farju yusaddiqu dzalika. Tining farji yusaddiqu. Farji nika manuk apa nama cucak rowo ya. Cucak rowo. Wal farju tining farji yusaddiqu panika abenderaki panaba farji dzalika deka disazina au yukadzibuhu wataba agendakaki panaba farji deka disazina. Artinya beda orang saya dari paningan lanjut ke debuan lanjut ke nafsu pas terjadi yongku beda sekuat nahan lo sampai terjadi. Jadi maksudnya yusaddiqu pas terjadi yongku saya maksudnya yukadzibu lo sampai terjadi. Tastahi syahwat wan nafsu tamanna wa tastahi tining nafsu paneka ngarep wa tastahi ban syahwat. Mun samangken nak anak kadung saraan pada video call soalnya nelpon langsung bareng gambar. Nelpon langsung bareng gambar. Mun lambaki ngodan aban ki tak ada. Sajon selambaan pole mun tero kering bini kena kirim salam.
Kau jangan kirimin ancang anda berarti gelem pentah lambat. Mun kirimin ancang anda berarti kening pentah mun lambat. Mun semakin nak beda video nak. Jadi cepon ki guru ada selopot dari zina. Zina na panengal paling anu sebut ada zina panengal polana permulaan dari panengal. Panengal ni kapan langsung nemu pas langsung tero paha kerena nyari nomor pas abu debu pas masuk ke nafsu pas masuk ke inti na cepon gila beda se yusaddiku beda se yukadzibu beda se terjadi beda se punten. Jadi intina atu wada Gusti Allah wa gina syarra ma qadait kisah maknana selamat lagi kaula sedejah dari cobaan pasten. Nah, jadi termasuk nyuwun selamat dari kecobaan semisal ngalakonin zina. Mantir paringan selamat sedejah. Amin. Innallaha ta'ala katabal hasanati wasayyiati. Innallaha ta'ala sungguhna Allah ta'ala katabah panika nyatet pasira Gusti Allah al hasanati dak kalakuan bagus wasayyiati ban kalakuan cuba. Pasira orang sialako bagus catet sialako cuba catet. Thumma bayyana dzalika maka kare-kare ajelasaki pasira Allah dzalika dak disang hasanat wasayyiat. Faman hamma bihasanatin maka tining pasara orang panika asajah pasaraman bihasanatin kalaban kebagusan aniat ngalakonna kebagusan kedi beda pengajian engko entara aniat entara ternyata ojen pahlo entar falam ya'malha maka tak ngalakone pasara orang dak hasanah aniat entara pengajian ternyata tak bisa entar margana ojen kata bahallahu maka nulis de hasanah pasera Allah Ta'ala indahu dalam sandinga Allah hasanatan kamilatan de kebagusan sesampurna oleh ganjaran ben ganjara sampurna buto dengan pada nabi saya hadir kedi engkau entara pengajian ternyata lecehan niada pan meresa pas ojen aduh burung seentara reh lo nemu bareng pakai ojen kadung karya niat maka lambang pangeran etoles pada nami seentar mun coba punten kecuali kence asad jenah faman hamma biha fa'in maka lamun hamma asad pasar orang biha kalaban hasanah fa'amilah maka ngalakone pasar orang dak hasanah kata bah maka nulis dak hasanah pasara Allah indahu dalam sandingan Allah asyra hasanatin dak 10 kebagusan bisa catat 10 mun saya saja pas entar ongku ganjera 10 kali lipat kalian cepon saben entar ngaji 7 sejam ganjera pada 100 rakaat kajang 100 rakaat ila sab'i mi'ati dhifin sampai 700 lipat benih karo 10 bade sampai 700 tapi bisa jadi bedoreng asadeka korma situ deh kormana kan bede kile oh mari asa kok le ganjaran make lo itu ya kan kok Maria saja ternyata lo itu berarti lagi kencer kok. Hah? Ya. Akan goreng ngaji kia men itu pertengahan akan gugi. Alah tuh pacing. Lah make lo itu pakun le ganceran kok cek marengi begok nih mare naker mare anian ternyata lo itu kalian itu
Kala ne tu je pola na takok ko jeng ku ku tibi dur. Benne kan pola na ceje na la benya jante sudi ji. Mangkana roti taber je bidi lo ikrobut bilis. Pasera orang ngalakone asal kebagusan pas lakone ongku maka ganjaran 10 beda sampai petong ngatos. Sampai petong ngatos ini berarti cek raja na ganjaran. Asdeka korma situng padana 10 korma. Kan lebih biasa nih kak. Asdeka korma situng ganjaran padana 10. Ternyata beda se mun orang aja ikhlas bentunya na cek halal lah. Pas ada tepak kau orang secek butona maka ganjaran bisa petong ngatos. Sampean melo situng melo 2. Aja ganjaran petong ngatos justru. Petong ngatos mikir. Sampean semelo 2 nika ganjaran berarti 1400 miki. Mun katerima ka pangeran. Korma situng ganjaran 10. Mun tepak ka orang saja ikhlas bentunya na cek halal laban sadeur cek butonang. Cek bunga naros nerema. Alhamdulillah melo korma de. Pamun daya korma boleh ku malam korma tok. Berarti ganjaran lo banyak. Meneba bunga alhamdulillah korma boleh deh. Ganjaran bisa aja banyak. Ganjaran sampai petong atau selipan. Berarti seplastik ganjaran mi padana petong atau plastik. Tadi sampean mun beda acara ni kenian make nyombang salak 1 kilo mun keterima padana petong atau kilo. Jaja enteng lagi. Mun beda saleh koran nyumbang po kang ajam situng samangko mun katerima ke pangeran bisa jadi padana petong atos mangko. Sing beda sombangan beda reba ditangkep bileun saleh koran segemian petolekor telasen boleh apa 11 ada ning setahun 3 kali saleh koran segemian petolekoran. Lah niki apa? Oh tabaya nyumbang kadibeun, nyumbang abri kareng ngacih biasana kemisen kisah makam biasana nyumbang aqua sekerdus bisa jadi ganjaran 700 kerdus. Paling minimal sekerdus padana 10 kerdus. Bada seile petagi sampai 700 kerdus. Yang seben tempeng amal lah padana langit ben bumi. Mun situng teti 700 berarti lekas teti menggek sebak nal kocor sebak padana 700 bak. Ila ab'afin katsiratin sampai pan berempan lipat sebanyak. Sampai pan berempan lipat sebanyak. Sampai pan berempan lipat sebanyak. Wa in hamma balamun asajja pasera lamun asajja pasera orang bisa yatin kalaban kecubaan kurang setengah jam ji falam ya'malha maka tak ngalakonin pasera orang dak sayyatin kata bah maka nulis dak sayyatin pasera Allah indahu dalam sanding Allah hasanatan dak kebagusan nika sanika repot nika. Orang asa jentara kagak cubaan tapi burung oleh ganjaran. Orang entara kagak cubaan tapi burung oleh ganjaran. Nika mun sanika burungnya karena sadar. Burungnya karena sadar. Beda atuna ajam ke edima elao lemang kada be. Lemang kada. Pas enga aduh yang kok ku tak insaf. Mun pas norok boleh kok ria lo neng insaf kok. Engko lacek niat dese insaf nyata. Le seburung margana insaf. Le nika oleh ganjaran burunga. Lain burung gele niat entara katuna ajem. Lamangkat de paro jelen abana letu lo nemu tembelan. Agrunggung, wah coba lo berberi ya iku.
Di budina lo mangkat ongku lo depak ongku. Ini kan tetap oleh dosa. Margana niat de koko lah karena cek entar. Mun segi buru asa cek cobaan bisa diganjaran. Mun burung margana abang sadar. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan. Đây Yesul, kakek mau bi bakalah ibri nyiom cak gelem. Enjale kalau nyiom mah dosa le dek le ganjaran sul. Cak anu sul, cak gelem. Kakek melok teman nekuk tang tanang ka, iya tekuk. Lo nekuk tanang amun nekuk dosa niku, le aja le ganjaran. Selo elem je le ganjaran. Maka noles dak sayyah pasir Allah indahu dalam sandika Allah hasanatan dak ganjaran kebagusan kamilatan saya sampurna. Saben kan beda orang niat nang ke orkes, niat nang ke gambus, pai-tepain corona. Lamancer di pelaan. Ngonceng sama harani, ngonceng apa lama ajar jutaan, ternyata gagal ketepanin corona. Oleh ganjaran nabantan si burung mun nagrundung berarti letu sapulanan niat daki koko mun pan burung alhamdulillah senang ke orkes lo teti berarti oleh ganjaran lo kira takar alhamdulillah si burung papanan lo orang tara kala ko kejuban sebagaimana cak si burung tara kesapu papan letu minta tolong tempel apa sih nolong kan gulir senolong pak melu atu sakiya deh aslina ya kan ki pertanyaan makanya jual bensin melo tulisan lagi iya aslina mun lakar oning jak semele itu mangkat desak iya termasuk nikah ajual deeren sing siang ngalen pasah mun kena jual aslina halal tapi ketika oning jak se ngobangi orang lo apa sabane deere maka haram katina apa hukum muka berung makanan siang len pasah mun semele nak kena geni jelas nak kena geni bener nak kena gini entar tuku beli es krim ibri lo tuh saja lah jelas nak kena gini tadi mun muka barung sing siang semeleh kemungkinan semeleh ada orang lo apa sama maka haram termasuk bener rombongan ngibajem pak ambu ke tuku beli bensin launing aja rombongan antar katun ajam pada melok ya lo tuli paju bensin namun deh Tusana tusa polana nyaman nolongin maksiat nyamana i'anah halal maksiat kan tanda tukang bensin ada boleh karo tungetungan dia cek saking lo tadingin lo bensin ada orang nganggo kan pah lo mau bensin kan pah lo depak kan bisa begitu tapi nyamana i'anah halal maksiat mun jual beli na tetap sah tunyana tetap halal berarti PC si oleh na jual buru nikah lo anyama PC haram, pakunanya mah pese halal. Cenana jual barang halal. Kentu sana abe nolongin orang ngalako kecubaan. Tu sana abe nolongin orang ngalako kecubaan. Ya bagusan kemau macam itu. Jaringan campur lo letu sagu ya. Berarti bagusan lo abri. Kan senga bi orang itu rai. Jelam mentayo song berngano na jo sing malam. Tora. Jangan sere torain seriosong. Jadi makanya jual bensin pada milo tu sana mun lakar setar mele itu orang tar tujuan tar demah tar kecobaan maka jual bensin di milo. Menone ki menone. Adon atau oning. Maka jual todi pada. Ajam apa saya kebetulan? Filipin. Aji ya. Pak jual ajam Filipin. Ya. Jual ajam, tapi kan biasanya kebaik atuan. Iya jual. Intinya nggak nikah. Fa'in hamma biha maka lamun asad coba seroreng biha kalaban sayyiatin fa'amilah maka ngalakuan ya pasar orang dak sayyiatin
Kata bahwa maka nulis dak sayyatin pasera Allahu Ta'ala sayyatan wahidatan dak kecobaan situ. Jadi pangeran cek lambang mun kebagusan bisa ale kali lipat ganjaran men kecobaan dosa aja bakun situ. Ala ko situng dosana situng, ala ko dua dosana dua. Amun kebagusan ala ko situng campur ganjaran 10 700 lipat lagi. Insyaallah tembangan banyakan sih bagus, insyaallah kan. Ken karo kebagusan ya bisa elang. Tembangan sih leseh bisa elang. Saya kocak habitat tak ma'luhum. Al-Quran kan banyak habitat tak ma'luhum. Ganjera aku sok. Ganjera aku sok. Ganjaran tembangan yang berulah para oleh sekilo aku sok boleh. Asadeka lamare ganjur lebukol pak kula ku kayak ngain engko ribaringkan mare bareng selamare ki nga kayak ngain abri o tangan ka oreng abantu ka oreng loleh ganjaran banyak sing bidabit kakek lambe celok tolong angko lo odi kakek iku ada ganjera kosok jadi ganjaran sela banyak bisa kosok boleh termasuk asadeka ki ewet luwet. Jangan. Makin kita sedekah air termasuk yumkituna amwalu fi sabilillah. Aduh jeng. Wallahu a'lam ki fi sabilillah ni aslina kan mun asli kan perang lambe. Ki semangken lah ada perang. Engki saben mare sebutake termasuk nyari ilmu beda saya nyebutakin fisabilillah tapi mungkin benih pendapat kuat pendapat umum tapi beda hadis lakaran nalekana sampean mangkat nyari ilmu mulai mangkat sampai peleman fa anta fisabilillah sampean di dalam sabilillah ini kan lo kira napa ki pola lo saraja genjere perjuangan lambe saya perang bereng kaper ongko fisabilillah. Siapa siapa terang aja. Ya menerima tapi ada siapa? Canggih burukan nika pendapat pengkiren, pendapat si asli sabilillah nika orang saya lambe perang bareng reng kaper. Pendapat pengkiren termasuk orang nyari ilmu hanya mah fisabilillah, tapi pendapat pengkiren, pendapat reng nyari. Mun si asli kalau untuk orang lambat siap jihad. Kocak pendapat dari nyari kerja nyari soleh. Dia rupa maksudnya. Penjawab dari nyari. Oh leku ni kan, engki ngiba beli wapi leku 100 meki. Atuh. Jaga ju. Engki wallahu alam. Intinya beda hadis bahwa nyari ilmu itu fi sabilillah, termasuk fi sabilillah tapi sabilillah ketin apa? Saben kan mari sebut lagi saungkuna santreng bisa nerima zakat atas nama fi sabilillah. Santreng bisa nerima zakat atas nama fi sabilillah. Bahkan orang haji cuman saben mari sebut lagi bisa nerima zakat polana termasuk fi sabilillah. Dadi kula cek saking agelenyeng asiaran, saya nggak saya kada leku pekompol bagi kangko. Kami daftar haji. Bisa menurut pendapat pengkiran yang gelek. Bisa berbeda hadis kan. Beda hadis. Artinya benih pendapat ulama sebanyak pendapat tung situngan. Kata Allah Ta'ala sayatan wahidatan, maka nulis saya apa Allah Ta'ala sayatan wahidatan da kecobaan situng. Wala yahliku 'alallahi bentak celaka 'alallahi atas Allah illa halikun angin pasir orang se celaka. Qaf an Ibnu Abbasin sah. Innallaha sangkuna Gusti Allah Ta'ala kataba panikan nulis pasir Allah kitaban dak tolesin qabla yakhluqas samawati wal arda sebelum supaya ada tiaki pasir Allah dak langit dan bumi bi alfai amin kalaban kacek 2 tahun cepon saben
nasib manusia nika ampun beda sedaja lauh mahfuz nika muncaan wah buku catatan pada sampean mon andi acara atau berkoleman kan beda catatan buku tapi pangeran negaduan lauh mahfuz buku catatan nika esena sedaja nasib takdir orang sikit ada sampai hari kiamat jadi kompoya sampean sampai ke piok sampai ke rapek bedes saja catatan orang sikit ada catatan lah beda bahkan nikah catatan nikah mulai dari kilo abadi langit dan bumi 2000 tahun sebelumnya berjanji kan bi alfayam berdirian 2000 tahun qabla yakhluqas samawati wal ardh 2000 tahun sebelumnya abadi langit dan bumi catatan nikah lah beda cek sampean agaduna anak lema agaduan kompoi 10 legi kompoi agaduan nak putus 1 senika lah beda catat mulai dari 2000 tahun sebelum abadi langit dan bumi wa huwa tiningga disa kitaban indal arsy panika dalam sandinga arash indal wa huwa indal wa huwa al arsy seninga kurang indah wa huwa indal arsy anding bir nah bada jaba dak yading tabir wa huwa indal arsy wa huwa tiningka desa napa pabrik saya ngetik telok sengaja kan pabrik wa huwa tiningka desa kitaban indal arsy panika dalam sandinga arash engki la sawab kan semakin lagu dungkari katomanan lo toman nyebut la sawab nga mung kiai lambe cek tengah tena mung kiai lambe para guru nalika namang ki kitab tolesen lo jelas nika be tapi ki ibri la sawab mi pola se bener sene mi pola se bener pas pemicek tambahin ente la sawab beda entena semakin tepak aga ustad milenial la kadung kare keseringan mangki bahwa kitab lagar banyak salah tulisan untuk kitab senyar anyar pabrik salahna beli dari musonib tapi dari pabrik engke gula lagar pesoe orang saben Facebook margana nikah margana gula nulis hati-hati berjanji banyak yang salah harokat gula Facebook berjanji banyak yang salah harokat senike Facebook tuti orang nikah lo terima siapa juga nak bakal nyala aki ulama siapa juga nak ada ya jadi orang kisah lo paham maksudnya gula berjanji seteku kita itu harokat banyak salah dari pabrik bani dari ulama bani dari musannif dari pabrik kan mulai ribering sana apa berna harokat saya langseling mulai ribering itu jadi gula Facebook nulis hati-hati berjanji banyak yang salah aduh merengis nih gula lo nyangka coba kalau orang itu salah paham tetapi gula orang nyangku mesti nyangku paham cek salah nah itu margana harokat dari pabrik ternyata paham orang kisah gula nyalakin pabrik mun kiai lambe adalah nyala aki arah mungkin lambe coba tak ada ngedo iku merengis sowen gula tegar loto lah nyala aki ulama deh ternyata maksudnya gula nikah salah dari pabrik la Allah sawab pada indana sekarang kok enggak dari mainga gula lah ketomanan logi nyebut la Allah sawab polanya cang guru lah kadung gare biasa banyak orang bi alfai amin wa huwa indal arsy wa huwa kedun sampean ada indana langsung arsy dadi la Allah sawab wa huwa indal arsy tini ada sekitaban panika sandinga arash wa innahu ban sakuna Allah anzala panika norona ke basir Allah minhu dari arash ayataini dua ayat khotama semongkasin pasir Allah bihima kalaban dua ayat surat al-baqarah dan surat baqarah kan mereka terang rasul malam masul lontar samsul malam tul lontar malam masul
Demanya Kita ada melolong. ayat 2 beda ya akhirnya surat Baqarah yaitu amanar rasulu akhir rasul bani alif lam mim awal rasul amanar rasulu sareng la yukallifullahu nafsan cepon malam kisah ayat saya agak duan kelebihan tersendiri bisa nyokopin nalika baca samalam ben termasuk epatoron dari aras. Kalau di dalam tahlilan itu epele se ayat muljaz saja mulai dari Fatihah, ayat se paling nyokopin, terus alif lam mim bun awwalah, pas tengah ayat kursi, pas ebudi amanar rasuluh. Mi ngatok dari lillahi, kan kisah telu ayat asusun lillahi ma fis samawati ma fil ardi, pa amanar rasuluh, pa la yukallifullahu. Telu ayat gitu, telu ayat. Polana mun bitong anu ngara wallahu a'lam kullu ning qiraah lain saya hanya dua ayat ngatok dari lillahi itu. Lillahi sampai kan kafirin itu dua ayat. Mun qiraah kita mushaf kita itu telu ayat dari lillahi. Kalau niki aku lagi qiraah selain kan beda keterangan enggak niki dedem. Dua ayat amanar rasulu sareng la yukallifullahu wala yuqra'ani bentak baca kaduana fi darin dalam Roma salasa layalin dalam telo malam fayaqrabuha maka mak semak de Roma syaitonun panapa setan makanya cepon saben fadilana surat Baqarah nikah baca compok setan naburu bacana telo areh sekalian mun saiki tok lo sasorat kan amanar rasul tok cek sampai tobeng dari nikah teluare sekalian compong maka compong lo sentaren setan wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrabuha syaiton amanar rasulu sareng la yukallifunika hasyada mun baca situng Roma maka lo sentare setan teluare panteluar ya ada pulsana lagi baca boleh. Jadi ini kan nyaman polanya ning dua ayat. Mun surat Baqarah make teluare sekalian macam lo go besah polana lanceng. Ta non kaf anin Nu'man bin Bashir. Innallaha sangkuna Allah taala kataba panekan nulis pasira Gusti Allah fi ummil kitab dalam ummil kitab nika maksudnya lauh mahfud. Makanya Fatihah MC acara pertama engki kak dinto pembacaan Ummul Quran. Mun ada bu Ummul Quran maksudnya Fatihah nika bener. Mun ada bu acara pertama engki kak dinto pembacaan Ummul Kitab nika ulama beda sedebaki lo oleh polana Ummul Kitab nika mangroh bisa makna Fatihah, mun makna Fatihah bisa makna nikah lauh mahfud. Dadi MC sing nyebut acara pertama ing gak dento pembacaan Ummul Kitab nika lo Fatihah sayan ada bu Ummul Quran. Mun ada bu Ummul Quran jelas bahwa saya maksud adalah Fatihah. Mun ada bu Ummul Kitab maknanya mangroh bisa maknain lauh mahfud seperti hadis nikah fi ummil kitab dalam ummil kitab maksudnya lauh mahfud buku catatan itu. Saya guna Gusti Allah nyatet dalam lauh mahfud qabla ayakhluqa sebelum masuk pada ayat tiaki pasal Allah as-samawati dak langit wal arda ban bumi ada bu innani anar rahmanu innani saguna kaulah ana eki kaulah ar-rahmanu panekadat saya maha belas pitana ar-rahmanu bareng ar-rahim kan dalam bismillah nika beda dua bismillahirrahmanirrahim mun ar-rahmanu nika Gusti Allah maha belas etunya lo lepelean kareng kaper juga melo rahman mun dunya Ar-Rahmanu Gusti Allah se maha belas dalam dunya maka lo lepelian orang se abajeng orang se tak abajeng orang se becek orang se tak becek bahkan orang se kaper
untuk kau di antunya melo rahmat polana maknana ar-rahmanu Gusti Allah saya maha belas etunya nika maknana lok lepelian orang soleh atau orang bagus setok sedaja melo rahmat. Mun ar-rahim nika khusus Gusti Allah maha belas dalam akhirat meloloh nika berarti belas pangeran di akhirat khusus orang mukmin, khusus orang Islam. Dadi mun dunya umum rahmat Allah sanajan saya lo taat melo. Mun di akhirat ar-rahim Gusti Allah maha belas di akhirat nika khusus orang mukmin melolo. Dadi dua bismillahirrahmanirrahim. Khalaqtu atatiaki kaula. Makanya jangan gelek, cek tertipu pola nak abeng beri kesogian, beri kesehatan, beri kebungaan, pas tertipu aromasa abeng bo engkau makai lok taat, makai lok soleh mi pada nyaman. Cek tertipu senika pola nak jangan gelek sana cenreng kaper, mun itunya penyaman pada milo rahmat. Khalaqtu atatiaki kaula ar-rahim ada belah. Khalaqtu atatiaki kaula ar-rahim ada belah. Wa syaqaqtu ban nyetak bahasa anona kan mustaq kisah nyetak gaule nyetak laha karena rahim isman da nyamah min ismi dari nyama gaule. Berarti kan silatur rahim la rahim ni kan nyamana pangeran dari gila ar-rahmanur rahim dari sifat rahmat. Jadi silaturrahim nyambung bala. Lafaz rahim nika pentut dari lafaz rahmat, sifat pangeran. Faman wasalaha maka tin bahasa orang nyambung bahasa manda bala, wasaltuhu maka nyambung kaula man. Mangkana cepon saben orang nyari bini, tanimbang sebeni bala sekali anguan ki bala se jauh. Mun nyari bakal ring lake cek nyari secek benina bela nyari bela se jauh niatin nyambung bela nyambung apa boleh nyambung daging nyambung bela ben nyambung daging. Faman wasalaha wasaltuhu waman qata'aha tining pasar raman wa man tin pasal orang qata'aha megak pasal manda bala qata'tuhu maka megak kaula da man. Tadi cepon malam masalah nyambung bala nika bi Gusti Allah EBD nomor 2 dalam ayat fattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Patengate sampean ka Allah ben patengate sampean cek sampai megak bala. Mangkana cang saben cang malam mangkana upah nyonyo eko bela kan nyonyo kalan banyak orang atau kar sabeleen jangan lagi nak kutena kerem lagi nak kutena dul lagi nak kutena kerem deh tobat anjarir dot. Innallaha sagala Gusti Allah katabah paneka natapaki awajibaki pasal Allah alaikum atas sampean saja asaya da asai. Tanya akibi kok kakak sai. Pola ada iya mana nih kak ada iya lambat. Kak sai kesokan akele. Asaya da asai kelakuan orang haji manter pada ka haji. Amin. Gusti Allah wajib bagi asai. Asa ini ngatok dari Gunung Safa dan Gunung Marwah, car kancer betong kalih. Nika mun Gunung Safa Gunung Marwah car kancer betong kalih dadi ganceran, dadi rukun haji. Padahal kan karo ajeuleun ka beureu ka timur. Kalau jeung laut apa beureu ka timur? Kalau jeung laut betong kalih dadi ganceran rukun haji. Fas'au maka asainya sampean saja. Toba ada di Abbasin dot. Innallaha ta'ala sungguh Allah ta'ala kata bepanikan netepake bahasa Gusti Allah al-ghirata da cemburu al-wairata da cemburuan alan nisa'i atas orang bini. Jadi la patot karuan mun beda orang bini
buruan kencang malam mah tamburuan nika berna dua lakar beda reng laki nika khusus kotu tamburuan ke bini nah artinya bini ben anak bini ing jalan tor mun asemak bareng reng laki lain reng bini tamburuan ka laki na engki pada ken cepon malam mah beda tamburuan nika selok ikosokane pangeran yaitu tamburuan seade deserah ken meloloh coba penyana reng bini securiga tok kalagena curiga padahal lagena la paling jujur ken ki curigain mun ngaleleng suratul mulai entar tarawih suratul mulai senyata bini na ken tako ini ken tamburuan. Jadi banyak kanca ya cek kumpulan ke masjid lo bisa margana bini nah takoan. Lah suruh nyetek TV di patinake. Takoan ya. Antara jeding tako lagi na lo bisa tar kumpulan ke masjid margana bini nah takoan. Saungkeun Gusti Allah Taala netepakin tamburuan ala nisa'i atas reng bini. Reng bini raja tamburuna. Wal jihad ala rijal ban ajihad ala rijal atas reng lake wajibaki ajihad maksudnya perang fi sabilillah faman sabara maka tin basra orang sabara sabar pasera man miun hunna dari nisa pasera orang sabar andi bini cerewet pasera orang sabar andi bini tujan ngoca apa namanya celeper lo trem reng bini ngoca celeper. Tining pasal orang sabar min hunna dari reng bini imanan karena iman wahti saban ben nyuprai kenjaran klero faman tin pasal orang sabar se sabar pasal man min hunna dari nisa se sabar reng bini pasal reng bini sabar lakena entar jihad mun lakena entar jihadnya dia lah bisa jadi abine pole reng bini ngemadhura lakena ke Malaysia bisa jadi abine boleh reng bini saya sabar lagi natar norok perang ya torot beri lek engkau antara norok perang lambat nih antara norok perang bisa abulenan deh kan prajurit Kanjeng Nabi nalekan antar nyerang atau bentar perang nih bisa abulenan sampai bisa berdesa bini boleh jadi reng bini saya sabar lagi antar perang sebini sabar etina aki imanan wati saban karena iman ben nyuprai kenjaran kana maka beda lah panikai kandi reng bini man nika reng bini mithlu ajri syahidi panapa sapadana ganjaran reng mate syahid beda cerita mun tak tabiin sahabat nika lakenane noro perang 30 tahun 30 tahun tak mun semakin beda HP beda anu kabar kalan kula ampau makanya saya ngak mau beda reng bini lakena elang lo oleh langsung ngalake reng bini selakena elang lo oleh langsung ngalake angan tos pang 4 tahun pan marena abid alapor ka KUA leki keputusan terserah KUA ewe gelis beda KUA temorisa teti masuk kantoran masuk KUA muda reng bini lakena elang 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun alapor KUA. Nah selanjutnya urus KUA bersedebaki senikah ketika bi KUA semakin yetop cek reng bini ini kalau kena hilang mulai dari yetok KUA ada ente 4 tahun lagi mun 4 tahun lagi dari yetok KUA lo datang oleh alake benih seite pak ta ini kan madzhab Imam Malik ini segempangan jadi reng bini elang lakena 1 tahun 2 tahun alapor ke KUA bi KUA yetok le dari tok ke KUA nika ada ente 4 tahun lagi mulai lo datang alake nika menurut madzhab Malik menurut madzhab Imam Syafi'i reng bini gila lo le alake sampai nyata lake na seelang itu mate ota belebet dari umur sekapra jadi mun lake na semangkat ke Malaysia umur 30 pas lo datang le 10 tahun kan 80 berarti umur sekapra sebitek nuku nanti 20 tahun lagi baru le alake menurut madzhab Syafi'i. Menurut Imam Malik gila gampang alapor ke KUA dari tok ke KUA dan teh 4 tahun lagi cang saben cisarwa kena ngadembir salah kok cang saben
pan laki na ilang satu sare 3 bulan. Satu sare pokoknya Cisarua aja yang tebir aja umum reng bini aja pan lagi itu kan reng jeber kan nemu laki reng jeber reng bini alakoh nemu laki reng nyari kabin pas elang sebulan 2 bulan 3 bulan lo sampai setengah tahun alake boleh yang tebir Cisarua kan kata tebir si alakoh itu kosong lah aja lo cocok bareng pendapatnya kitab itu ya benih kalau lo kenceng lah kalau baju ngarah menurut mazhab Imam Syafi'i nggak gila nih ngantos ka umur se kapra umur lah sebitak je lah bejana mate lah mun gila mazhab Imam Malik kan nyaman ala perkawaan oleh token setelah le token ngantos 4 tahun iya kan tos kaparan berarti kan kaparannya seket sebitek yang buruk kaparannya. Ya lo abid berarti ngantosnya 15 tahun ya benda. 5 tahun 10 tahun. Ya intinya ke KUA. Mun beda ring bini elang lagi na ke KUA. Lo maka abin. Cek maka abin cek pang maka abin. Beda orang elang lagi na pas ngale ka pai genteng kan beda. Beda orang elang lagi na pas kan gante pan mereka gante pahala lagi na datang pahala ngalain lagi na iko ada kalau tahu kok lagi na datang tapi lengalai ini kan wallahu a'lam gula lawan intinya ngaki puru kan kena cerita nikah reng bini itu tampuruan tapi reng laki bi kanjeng Nabi pakon ajihad mun ajihad mangkat alen bulan tapi reng bini setampuruan mun sabar oleh ganja bisa jadi campur orang laki semangkatar perang mun lakar jelas mate kan dana makanya tar perangnya jangan gele alen bulan bahkan mun lo sahabat atau betabiin nika 30 tahun bini ngandung selake tar perang bini ngandung selake tar perang nika sampai 30 tahun sing lakina dateng perang berenganang datang ke Romana, kia ngak ke Romana rekan. Nika cerita lengkap sekecil rekan. Nika lada pak waktu nak. Saya ngoleh 30 tahun orang Madinah nika zaman Khalifah saya rasanya kalau pai gula. Saya lah datang dari perang 30 tahun. Depak ke compong, bi anak yang ku maleng rekan. Lah sungai bujur, atau huntel berenganang rekan. Patang sepet. Kelihatan semangkat kan anak temang kandungan. Lah 30 tahun rekan. Lah tua umur 30 anak dia. Oh anak lah umur 30. Tadi pak pan masuk ke Roma hari tang Roma kilo pai. Aning berikan jambu ada iya mencari dinakan dan ya. Tang Roma ngin hari tang Roma weni deh. Bi anak curiga yang kuma lengi bujur. Apa orang petang sepet ngempah bini nak keluar item oh aja mangga ke jong deh item le berarti dari situ reng bini gele berarti lo alake selama itu naki perang bi lagi na telo bolo monta nyata cek lagi na itu mate baru oleh alake ide pas alake tapi soapet ngani kan yang ibu lo alake telo bolo tahu ternyata lagi na datang ongku datang sing malam mereka lemari perang dal kuntal emang je cong wapal senapel bulan emang sing sobu nika sobu sing la sobu emang nika ngara kebini nang ngocak bu sobu demah anak milok jagain siapa aja nggak sobu jangan emang anak jagain siapa aja nggak sobu cang bini na anak kakek pelak lah mangkat bugel ke masjid gua anak lo lagi jagain lah mangkat kade ke masjid jadi emang nika tulian mangkat ke masjid Madinah saya mangkat ke masjid berjemaah subuh sing lo bereh jemaah subuh lo berwiridan pah beda ngaji halako ngaji aneh-aneh selak sama dinar masjid ini kok selak saya mulang takar lo katela jadi orang gila saya datang perang 30 tahun nih kan takar daerah menyawana takar ajiteng takar orang ajiteng lo katela kiai na dari na dari selak, siapa kiai ini semulang dari selak lo kata elak kiai nak, atanya ke orang itu, semulang siapa itu? Robiah semulang, yang mana Robiah semulang, Robiah nang siapa? Robiah nang siapa?
Lo oning ya. Sing dibudina sing leluber penasaran, siapa kiai ini? Ternyata anak gila dia kiai nah. Anak saya dorong. Gojong satol kuntol sempel gojong senangis gojong sebunga. Semulang nih anak. Tetapi orang yang tanya saya semulang Robiah iku. Mosok sampean ndak kenal Robiah. Iku gua bi orang. Robiah saya lagi. Laki nih kan nyaman Robiah. Ya lo kenal oleh campuru semius oleh 30 tahun baru buru datang. Ternyata anak dadi ulama. Le Robiah ini kan guru Imam Malik. Melok kelera guru Imam Malik, guru nih Robi'ah nih, termasuk guru Imam Malik. Itu nak perang bimbang 30 tahun. Nika kan cerita alan judaki segi guru, sampun ring bini. Itu nak lagi natar perang mun sabar oleh ganjaran padana orang mati syahid. Ben oleh dari hadis nikah ring bini itu nak lagi nah lo oleh ala alake sampai 30 tahun nika lo alake. Kecuali ngakui cara gele alapor ka KUA mun oleh token dari KUA pangantos 4 tahun. 4 tahun ini sekecil tapi ngebandingaken se 30 tahun ben madzhab Syafi'i ketua dente umur sekapra sampai lebat dari sebidak tahun baru oleh alake jang gele la japo tuwar wasap sera se terwah. Japo la japo sepo. Dadi toba adib di Mas'udin hak. Jadi hubungan orang guru nikah. Orang yang datang 30 tahun ternyata putrana ngimami masjid, pah muka ngaji masjid tagar lo katon sama dina. Jadi guru na orang sama dina. Kisah orang bunga hukum bang. Hak wallahu a'lam. Ji dapat ji. Segak ini to bedena bendera mantar batet ya ilmu sia manfaat. Salah lo beda mantar sepora. Nika beda orang matoro rebe roti nika. Milo kanju sida tengahnya. Di launa milo saja. Nika beda orang matoro rebe bigula engki make selain nika juga beda rebe mantar tadi ganjaran mantar keterima. Seroti nika ring matoro rebe aga duan hajat nyelamatin pak bulanan. Tadi nyon tua mantar bajing tadi orang soleh soleha sampurna lahir batinah Bajra dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mantar sedajana kenging rahmat Allah saudi ban sesete bi barakatil Fatihah.